बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 8वीं जमात के लिए ज़बानदानी में स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी के इस सेशन में आपका इस्तकबाल है। आज का हमारा मौजू है जुज़ नंबर 2 ज़ख़ीरे अल्फाज का ज़ैली जुज़ सहते अल्फाज। सहते अल्फाज यानी सही और गलत अल्फाज को पहचानना। हम अपने जहन में आने वाले जज्बात, ख्यालात, तसव्वुरात का इजहार अपनी ज़बान में करते हैं और उसे वैसा ही लिखते हैं, लेकिन लिखते वक्त हमें लिखने के उसूलों को ध्यान में रखना होता है क्योंकि कवायद भी ज़बान में शामिल है। अपनी तहरीर को दुरुस्त और बामानी बनाने के लिए कवायद का इल्म होना ज़रूरी है। अल्फाज में हर हर्फ पर आने वाले ज़ेर, ज़बर, पेश वगैरह होते हैं। अगर एराब यानी ज़ेर, ज़बर, पेश की जगह तब्दील हो जाए तो उस लफ्ज़ का मफ़हूम व मानी पूरी तरह बदल जाता है। जैसे गुल, गिल, गल। यहाँ पहला लफ्ज़ है गुल जिसमें गाफ पर पेश है। गुल का मतलब है फूल। दूसरे लफ्ज़ में गाफ के नीचे ज़ेर है, इसे हम गिल पढ़ेंगे। गिल का मतलब होता है मिट्टी। अब इस लफ्ज़ को देखिए जिसमें गाफ पर ज़बर है, हम इसे पढ़ेंगे गल। गल यानी गलना। तो आप देख रहे हैं ज़ेर, ज़बर, पेश की जगह तब्दील होने से लफ्ज़ के मानी व मफ़हूम में तब्दीली हो जाती है। लिखने में एराब की बड़ी अहमियत होती है। ज़बानदानी के ज़रिए हम अपने ख़यालात और जज्बात का इजहार करते हैं। इसलिए हमारा तलफ़्फ़ुज़ और तहरीर ऐसी हो जिससे दूसरों को हमारे ख़यालात आसानी से समझ में आ जाएं। इसलिए ज़बान का इस्तेमाल क़वायद के उसूलों को ध्यान में रख कर करना चाहिए। खास तौर पर
غلط تحریر سے الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں، اس لیے زبان کا استعمال اصولوں کے تحت ہی کرنا چاہیے۔ قواعد کے اصولوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے لکھنا مطلب صحیح تلفظ کے ساتھ لکھنا ہے۔ آپ جانتے ہیں لکھنے میں اعراب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اپنی تحریر کو غلطیوں سے پاک رکھنے اور دوسروں کی تحریر میں پائی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی کرنے کے لیے لکھنے کے اصولوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ اردو زبان میں ایسے الفاظ کو تجنیس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس سیشن میں ہم تجنیس تام، تجنیس خطی اور تجنیس ناقص و زائد کا مطالعہ کریں گے۔ تجنیس تام۔ تجنیس تام کسے کہتے ہیں؟ اس میں الفاظ یکساں تلفظ اور یکساں شکل کے ہوتے ہیں۔ تحریر یعنی ہجے بھی یکساں ہوتی ہے، لیکن معنی مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے لفظ ہے من، من کے معنی دل اور 40 کلو کے وزن کو من کہتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے لفظ من تلفظ یکساں ہے، ہجے بھی یکساں ہیں، مگر معنی مختلف ہیں۔ ایک من کا مطلب ہوتا ہے دل، اور دوسرا من جو ہے وہ وزن کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ 40 کلو کے وزن کو من کہتے ہیں۔ 1 من، 2 من، یقیناً آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا، تو اسے ہم تجنیس تام کہیں گے، جس میں الفاظ یکساں تلفظ اور یکساں شکل کے ہوتے ہیں۔ ہجے بھی یکساں ہوتی ہے، مگر معنی مختلف ہوتے ہیں۔ دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ تجنیس تام کی دوسری مثال دیکھیے۔ لفظ ہے باب۔ باب یعنی دروازہ۔ آپ نے اپنی درسی کتاب میں اسباق کے شروعات میں یہ لفظ لکھا ہوا ضرور دیکھا ہوگا۔ تو باب کتاب کے ایک سبق کو باب کہتے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں تلفظ یکساں ہے، ہجے بھی یکساں ہیں، مگر معنی میں فرق ہے۔ ایک باب یعنی دروازہ، اور کتاب کے ایک سبق کو بھی باب کہتے ہیں۔ یہ ہے تجنیس تام، جس میں الفاظ یکساں تلفظ اور یکساں شکل کے ہوتے ہیں، ہجے یکساں ہوتی ہے، لیکن معنی مختلف ہوتے ہیں۔ تجنیس خطی۔ تجنیس خطی کسے کہتے ہیں؟ یہاں الفاظ لکھنے میں بظاہر ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن اعراب مختلف ہونے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ مثلاً لفظ ہے
पुल। एक और लफ्ज है पल। तो यहां आप देख रहे हैं पुल और पल, ये दोनों अल्फाज लिखने में बज़ाहिर एक जैसे हैं, लेकिन एराब मुख्तलिफ हैं। एक में आप पेश देख सकते हैं पेपर, और दूसरे में ज़बर का इस्तेमाल किया गया है। एराब मुख्तलिफ होने की वजह से इनके मानी बदल गए हैं। पुल यानी नदी पर बनाया गया रास्ता, पल यानी लम्हा। तजनीसे खती की एक और मिसाल देखिए। अल्फाज हैं दर और दुर। ये दोनों अल्फाज लिखने में बज़ाहिर एक जैसे हैं, मगर आप देख रहे हैं इनमें एराब मुख्तलिफ हैं। दर में आप देख सकते हैं दाल पर ज़बर है, और दुर में दाल पर पेश। दर का क्या मतलब है? दर यानी दरवाज़ा, और दुर यानी मोती। दर दुर अल्फाज लिखने में एक जैसे हैं, लेकिन एराब मुख्तलिफ होने से मानी बदल गए। एक मिसाल हमने शुरुआत में देखी, गुल, गिल, गल। गुल यानी फूल, गिल यानी मिट्टी, और गल यानी गलना। हम कहते हैं ना गल चुका है। तो गुल पेश के साथ यानी फूल, गिल में जेर का इस्तेमाल है, गिल यानी मिट्टी, और गल यानी गलना। तो आप समझ गए हैं तजनीसे खती किसे कहते हैं। अल्फाज लिखने में बज़ाहिर एक जैसे हों, लेकिन एराब मुख्तलिफ होने से मानी बदल जाते हैं, उसे हम तजनीसे खती कहते हैं। तजनीसे नाकिस व जायद। नाकिस यानी नामुकम्मल, और जायद का मतलब होता है ज्यादा। तो आइए देखते हैं तजनीसे नाकिस व जायद किसे कहते हैं। इसमें दो अल्फाज के दरमियान एक हर्फ की कमी या ज्यादती होती है। ये कमी या इजाफा लफ्ज के किसी भी मकाम पर हो सकता है। यानी इब्तिदा में हर्फ का इजाफा या कमी, दरमियान में हर्फ का इजाफा या कमी, लफ्ज के आखिर में हर्फ का इजाफा या कमी। तो तजनीसे नाकिस व जायद किसे कहते हैं? दो अल्फाज के दरमियान एक हर्फ की कमी या ज्यादती होती है। ये कमी या ज्यादती
लफ्ज के किसी भी मकाम पर हो सकती है। मसलन इन दो अल्फाज को देखिए। पहला लफ्ज है माल, दूसरा लफ्ज है कमाल। माल, कमाल। यहां आप देख सकते हैं कमाल इस लफ्ज में इब्तिदा में हर्फ काफ का इजाफा है। माल, कमाल। दूसरी मिसाल है बर, बार। ये दो अल्फाज हैं। इनमें आप देख सकते हैं दरमियान में हर्फ अलिफ का इजाफा है। बर, बार। इस मिसाल में अल्फाज हैं सफ, सिफत। यहां आखिर में हर्फ ते का इजाफा है। आप देख सकते हैं लफ्ज सिफत में आखिर में हर्फ ते का इजाफा है। इस मिसाल को देखिए। अल्फाज हैं चावल, चाल। यहां अगर हम दूसरे नजरिए से देखें, जैसे चाल, यहां दरमियान में हर्फ वाव की कमी है। हम ये भी कह सकते हैं कि चावल में दरमियान में हर्फ वाव का इजाफा है। इसी तरह दो अल्फाज हैं दवा, दो। यहां आखिर में हर्फ अलिफ की कमी है। किस लफ्ज में कमी है? लफ्ज दो में। या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं कि लफ्ज दवा में आखिर में हर्फ अलिफ का इजाफा है। तो ये है तजनीसे नाकिस व जायद। तजनीसे नाकिस व जायद किसे कहते हैं? क्या आप बता सकते हैं? इस तजनीस में दो अल्फाज के दरमियान एक हर्फ की कमी या ज्यादती होती है। ये कमी या इजाफा लफ्ज के किसी भी मकाम पर हो सकता है। इब्तिदा में, दरमियान में या आखिर में। इब्तिदा में हर्फ का इजाफा या कमी, दरमियान में हर्फ का इजाफा या कमी, आखिर में हर्फ का इजाफा या कमी। मुख्तलिफ मिसालों की मदद से हमने तजनीसे नाकिस व जायद को समझने की कोशिश की। तो हमने देखा तजनीसे ताम, तजनीसे खती और तजनीसे नाकिस व जायद। मुख्तलिफ मिसालों की मदद से हमने तजनीसे ताम, तजनीसे खती और तजनीसे नाकिस व जायद का मतलब समझने की कोशिश की।
اور اب ہم صحت الفاظ سے متعلق سوالات و جوابات کی مشق کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ہدایت پڑھیں گے۔ آپ جانتے ہیں ہدایت کو بغور پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ ہدایت ہے ذیل کے لفظوں میں کتنے الفاظ درست ہیں۔ 6 الفاظ دیے ہوئے ہیں، آپ کو بتانا ہے ان میں کتنے الفاظ درست ہیں۔ الفاظ ہیں دیا، دنیا، دایا، دین، درا، دہر۔ متبادلات ہیں 1، 2، 3 یا 4۔ دیا، دنیا، دین، دہر یہ بامعنی الفاظ ہیں۔ دایا اور درا یہ بامعنی الفاظ نہیں ہیں۔ تو کل کتنے الفاظ درست ہیں؟ دیا، دنیا، دین، دہر۔ دہر کا مطلب ہوتا ہے دنیا۔ تو کل 4 الفاظ درست ہیں۔ صحیح جواب ہے متبادل نمبر 4۔ جوابی پرچے میں ہم 4 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے۔ اس سوال کے متبادلات میں آپ نے غور کیا؟ متبادل نمبر 1 پر جواب ہے 1۔ متبادل نمبر 2 کے سامنے 2 لکھا ہوا ہے۔ نمبر 3 پر 3 اور نمبر 4 پر 4۔ جوابات جب عدد کی شکل میں ہوں تو آپ کو خاص خیال رکھنا ہے، جلد بازی سے بالکل کام نہیں لینا۔ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس قسم کے متبادلات کے وقت آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ صحیح جواب یا جواب کا عدد جس متبادل نمبر کے سامنے ہو اس متبادل نمبر کے دائرے پر سایہ کیجیے۔ جیسے یہاں 4 الفاظ درست ہیں اور اتفاق سے یہ جواب متبادل نمبر 4 ہے، اس لیے ہم نے 4 نمبر کے دائرے پر سایہ کیا۔ 4 نمبر کے دائرے پر سایہ ہم نے اس لیے نہیں کیا کہ یہاں 4 الفاظ درست ہیں، بلکہ 4 نمبر کے دائرے پر سایہ اس لیے کیا کیونکہ صحیح جواب متبادل نمبر 4 ہے۔ فرض کیجئے اگر صحیح جواب متبادل نمبر 3 پر ہوتا تو اس وقت ہم کیا کرتے؟ اس وقت ہم 3 نمبر کے دائرے پر سایہ کرتے۔ آگے آنے والی مثالوں کی مدد سے ہم اس بات کو بخوبی سمجھ سکیں گے۔ اب یہاں دیکھیے جملہ ہے جب انسان غاروں سے نکل کر مکانوں میں رہنے لگا۔ اس جملے میں کتنے لفظ غلط ہیں؟ جملہ غور سے پڑھیے۔ جب انسان غاروں سے نکل کر مکانوں میں رہنے لگا۔ متبادلات ہیں نمبر 1، 2 یعنی 2 الفاظ غلط ہیں۔
متبادل نمبر 2 3. کیا 3 الفاظ غلط ہیں؟ متبادل نمبر 3 1. کیا ایک لفظ غلط ہے اس جملے میں؟ اور متبادل نمبر 4 4. اس جملے میں غلط لفظ ہے گاروں. صحیح لفظ کیسے لکھا جاتا ہے؟ غین سے. تو اس جملے میں کتنے لفظ غلط ہیں؟ متبادل نمبر 3 1. ایک لفظ غلط ہے. لہذا جوابی پرچے میں ہم کیا کریں گے؟ 3 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے. یہاں ہم نے 3 نمبر کے دائرے پر سایہ کیوں کیا؟ کیا یہاں 3 الفاظ غلط ہیں؟ نہیں، ایک لفظ غلط ہے اور ہمارا یہ جواب نمبر 1 جو ہے وہ 3 نمبر کا متبادل جواب ہے. لہذا جوابی پرچے میں ہم 3 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے. ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے جو بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کی اس سے پہلے سوال میں، اس کی عمدہ مثال آپ کے سامنے ہے. آپ کو اس بات کا خیال ہر مضمون کے پرچے میں رکھنا ہے، چاہے وہ ریاضی ہو، زباندانی ہو یا ذہنی آزمائش. بالکل جلد بازی سے کام نہیں لینا، اور آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا جواب، صحیح جواب کس متبادل نمبر پر ہے، اور آپ کو اسی متبادل کے نمبر کے دائرے پر سایہ کرنا ہے. امید ہے آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. آگے بڑھتے ہیں. ہدایت ہے ذیل کے متبادل میں سے غلط صحت میں لکھے ہوئے لفظ کو پہچانیے. غلط لفظ پہچاننا ہے. نمبر 1 جانا. نمبر 2 دینا. نمبر 3 رکھنا. اور نمبر 4 پخنا. ان میں سے کون سا لفظ غلط ہے؟ جب آپ الفاظ کو پڑھیں گے آپ خود بخود سمجھ جائیں گے کہ کون سا لفظ غلط ہے. یہاں جانا، دینا، رکھنا یہ صحیح الفاظ ہیں. نمبر 4 پخنا، اس کا تو کوئی مطلب نہیں ہے. متبادل نمبر 4 صحیح جواب ہے، کیونکہ ہمیں غلط لفظ پہچاننا تھا اور متبادل نمبر 4 پر جو لفظ لکھا ہے وہ غلط لفظ ہے. جوابی پرچے میں ہم 4 نمبر کے دائرے پر سایہ کریں گے. ذیل کے لفظوں میں غلط لفظ پہچانیے. نمبر 1 فطری. نمبر 2 فطری. نمبر 3 فطور. نمبر 4 فرق. آپ کو پہچاننا ہے ان الفاظ میں کون سا لفظ غلط ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں ان الفاظ میں غلط لفظ کون سا ہے؟ متبادل نمبر 1 فطری اور متبادل نمبر 2 فطری. ان میں صحیح لفظ ہے متبادل نمبر 2
फित्री तोय से लिखा जाता है। फतूर यानी खराबी या नुक्स। नंबर 4 पर है फर्क, ये सही लिखा हुआ है। तो गलत इमला है मुतबादिल नंबर 1, फे ते रे या मारूफ। ज़ैल के मुतबादिल में से गलत सेहत में लिखे हुए लफ्ज़ को पहचानिए। मुतबादिलात हैं। नंबर 1 बाजार, नंबर 2 मज़ार, नंबर 3 बाजार या नंबर 4 अचार। इनमें कौन सा लफ्ज गलत लिखा हुआ है? बाजार, मज़ार, अचार सही लिखे हुए अल्फाज हैं। मुतबादिल नंबर 3 बाजार गलत है। जवाबी पर्चे में हम 3 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। इसी किस्म का एक और सवाल। ज़ैल के मुतबादिल में से गलत सेहत में लिखे हुए लफ्ज को पहचानिए। गजल, गजल, गुंबद या नंबर 4 गजब। गजल और गजल में मुतबादिल नंबर 1 गजल सही है। गजल गलत सेहत में लिखा हुआ लफ्ज है। कुछ लोग गजल को गजल कहते हैं जो बिल्कुल गलत है। तलफ़्फ़ुज़ का बहुत ख्याल रखना है, बातचीत करते वक्त और लिखते वक्त भी। मुतबादिल नंबर 3 गुंबद और मुतबादिल नंबर 4 गजब सही अल्फाज हैं। गलत सेहत में लिखा हुआ लफ्ज है मुतबादिल नंबर 2 गजल। ये लफ्ज गलत है, इसके कोई मानी नहीं होते। जवाबी पर्चे में हम 2 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। ज़ैल के मुतबादिल में से गलत सेहत में लिखे हुए लफ्ज को पहचानिए। नंबर 1 मिलाप, नंबर 2 गुलाब, नंबर 3 गुलाब या नंबर 4 गिलाफ। यहाँ मिलाप, गुलाब और गिलाफ सही अल्फाज हैं। गलत सेहत में लिखा हुआ लफ्ज है मुतबादिल नंबर 3 गुलाब। गुलाब गैन से नहीं लिखा जाता बल्कि गाफ से लिखा जाता है, जैसे मुतबादिल नंबर 2 पर तहरीर है। तो मुतबादिल नंबर 3 गुलाब गलत लफ्ज है। 3 नंबर के दायरे पर हम साया करेंगे। अगले सेशन में इंशाल्लाह हम सहते अल्फाज से मुताल्लिक मज़ीद सवालात के जवाबात देने की मश्क करेंगे। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ।
انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے. السلام علیکم.